Spectateurs, bonjour. Très heureux, je vous retrouve sur Kivu Morning Post. Vous avez été avec nous depuis hier pour suivre en temps réel l'actualité au niveau de la région du Kivu. Derrière moi, pour ceux-là qui ne sont pas informés, c'est le marché central des Saké. Ici, hier, il y a eu d'intenses affrontements. Les affrontements aux alentours de cette cité, notamment à Kimoka et à Malehe. Un déplacement massif de la population a été observé, des habitants qui quittaient Saké pour aller à Goma dans le but de se mettre à l'abri. Kivu Morning Post, dans sa mission de vous mettre au parfum de l'actualité dans cette région, nous avons décidé aujourd'hui, 8 février 2024, de venir jusqu'ici dans le but de rencontrer les habitants qui commencent déjà à regagner leur domicile, rencontrer également ceux-là qui sont restés pour qu'ils nous parlent un peu de la situation ici. Mais je dois quand même vous rassurer que c'est jeudi, il n'y a pas d'affrontement. Saké, la cité est très calme. Les activités reprennent déjà parce que derrière moi, vous voyez des femmes qui sont en train d'exercer leurs activités quotidiennes. Et non seulement ces femmes, nous avons également les transports en commun qui a repris. Nous avons également de boutiques, certaines boutiques qui ont ouvert leurs portes. Alors pour comprendre un peu la situation dans cette zone, comprendre un peu ce que les habitants ont vécu, nous nous sommes déplacés pour rencontrer certaines personnes et on va juste les approcher pour nous parler un peu plus de ce qui sont en train de traverser dans cette zone. Et je vais parler donc avec un premier monsieur qui va me relater quelle est la situation actuelle de la cité de Saké. Baba, amjambo? Jambo sana. Watu wanakufuata sai dunia mzima. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa jina la Ndole Batechi. Niko mkaaji wa Kirochi Shasha. Nilikimbia tangu vendredi mpaka leo nilifika hapa tena. Jana nilikuwa nimetoka lakini Mungu akasaidia waadui wakakimbia tena. Alo baba, wewe unasema hapo jana uliweza kukimbia, sijui hapo jana uliweza kukimbia nini? Hewa ilikuwa mbaya sana. Waadui walikuwa wamekaribu kuingia lakini hawakuingia. Tulikimbia mabombe za kuanguka mwingine juu ya kutuumiza sisi maraia. Na jana ulifika huko Goma na leo umefika hapa, sijui kitu gani ambayo ilikuvutia urudie hapa katika mji wa Saké? Sikufika Goma lakini nilifika Mugunga. Nikajikutana population mingi kule njala, ikatukimbiza. Ndio tunasema batupatie amani, baturudishie wale watu, kila mtu arudie kwao. Na kisha kurudia hapa, nyi watu ambao mlikimbia maeneo ya Kiroche Shasha, mnakuwa hapa katika eneo ya Saké, maisha inakuwa namna gani? Maisha inazorota sana, atupate chakula, atupate lolote, tunahangaika tu. Haya, hii ni baadhi, huyu ni mmoja wapo, sijui na kama kuna ombi ambao utatoa kwa serikali? Ombi nini zatoa, watufukuzie kwa wale waadui. Watupatie amani tufike kwa mashamba zetu. Kwani kama tunafika kwa mashamba zetu, tutaweza jidebridge namna gani tutapata chakula. Asante sana wapenda wasikilizaji, huu ni mojawapo wa wakaaji wananchi ambaye amepatikana maeneo ya Saké, ambapo tumekuwa kwa muda kama na huu maksudi tuendeshe kipindi kama na hiki. Na katika hali yetu ya kuendesha kipindi ya kujua namna gani maisha imekuwa hapa maeneo ya Saké, ninaona vijana ambao wamekuwa hapa, watu wa vijana ambao wanauzisha simu za mkono. Nadhani tutaana tukiwakaribia kidogo tujue namna gani mambo yanakuwa maeneo hii. Kwani huu ni mtembeza pigipigi, tutamwacha apite kidogo. Asante. Baba, karibu ndugu yangu. Ni salama. Tunafuraha sana kuwa na wewe na pole sana kwa mambo ambayo yamepita hapa Saké. Sijui kwa majina ni nani? Kwa jina naitwa jina la Alfred. Alo Alfred, hapa Saké unafanya kazi gani? Hapa Saké mimi nauzisha matelefoni ndani ya service ya Toro. Alo, hapa kazi hapo jana tunasikia kwamba kulikuwa fujo kabambi sana. Ni namna gani ni wewe binafsi uliweza kuchukulia hali hii? Sisi tunaweza kuchukulia kwa sababu tunazoea hiyo vita. Hatuwezi kimbia, hatuwezi acha mwingine juu rebeli aingie, tuliweza resiste tupate wa soldier force. Na kwako binafsi ni namna gani ulijisikia wakati walisema amani imerudi hapa Saké? Tulijisikia furaha ndani ya roho zetu. Sasa tuna resiste. Na kazi yako hapa ya kuuzisha simu zinaenda namna gani? Tunafungula polepole tu tunauzisha. Na wale wandugu ambao wanauoga kusema watarudi hapo, wanaogopa kurudia hapa Saké, wanawaambia nini? Nawaambia warudie, mwingine tuko bia, hatukufe kitu na hatuogopi. Tuko share na wasoda wetu na wazalendo wanatusaidia sana. Na kwa jeshi la taifa wanawatumia message gani? Waendelee kutuma ramforo na watusaidie sana, ile MONUSCO pale baitoshi. Sio MONUSCO pale inatuletea shida mingi sana. MONUSCO inafanya nini? Inavicha wa M23. Sema unyewe mko na proof kabisa? Ndio.
Wewe peke unaona pale wasoda wako hapana wanatupa mabomu pale. Lakini wakati wanasema habari ambazo zimefika Goma wanasema kwamba ni MONUSCO iliwasaidia kwa kutuma M23 singia hapa. Haitusaidie na kitu. Inatusaidia kuwaweka. Ni kusema nyinyi muone matokeo mazuri ya operation Springbok. Hatuone matokeo ya MONUSCO pale hiyo. Tunabezewa watoshi. Ndio. Asante. Asante sana ndugu yangu. Ndio nafurahi. Pia niko na master hapa naye, grand jambo. Jambo sana. Ba master wako banakufuata sehemu dunia mzima. Unaweza kujitambulisha? Ndio, mimi jina langu Jonathan Yeshua. Alors Jonathan, jana hapa kulikuwa fujo ya mingi sana, masasi lilia. Leo jeudi vitu viko namna gani? Bo, leo niko na masasi ile itakuwa sawa jua wapige masasi ovyo ovyo saksi jana. Na hapo jana namna gani uliona vitu vilikuwa na unaweza tuelezea vitu vilikuwa namna gani? Bo, jana tulikuwa hapa tukaona wanaanza piga masasi huku makoteza huku mavilima. Ndio tukaogopa tukaenda sasa. Tukatoroka tukaenda. Wamoja wanasema kwamba masasi ilikuwa inaanguka hapa msite, mliziona? Oh, masasi ilikuwa inaanguka msite, bombe zilikuwa inaanguka zimozimo. Na leo FRDC nafika mnipoa ku maintain hapa amani. Unaweza ambia nini FRDC? Oh, FRDC bonidie inaweza kuya. Juu yenye natumika sana ni wazalendo. Ndio wanatumika sana. Haya, asante sana. Pia tunaona baba hapa anafanya kazi ya kupiga restaurant. Tutazijua tusikie hizi kazi ya restaurant nenda hapa après bafujo nye ilikuwa hapa mugini ya Sake. Baba, jambo mzee wangu. Jambo sana. Hapa ni Kivu Morning Post ambayo imetembelea Sake. Sijue kazi naenda na unaweza kujitambulisha kwanza? Hapa mimi niko mtu wa restaurant. Jo kazi yangu. Kazi hapa iendeke juu njia zote zinafungwa, tunakosa chakula njoo. Na chakula hivi bei imekuwa namna gani? Mna babira hapa huko natengeneza maragi iko hapana kuchakula yenyewe tulikuwa tushauza mbele na vita ya kuwa ndio tushakosa vingine venye tutarenforcer navyo. Na zamani mlikuwa mnauza bira yako bei gani na leo inakuwa namna gani? Zamani tulikuwa nauza kwa 220 250, leo ni 400 380 1000 francs kwa sake mzima. Kwa sake mzima inapanda bei sana. Nakosa na sisi tufanye hivi. Naombi yako ni gani kwa serikali basi kupitia hali ambayo mnapitia hapa? Tu amani tu, chakula itashuka bei, wakimbizi wakisharudia kukuya lima mashamba. Ni kusema wale wakimbizi wanakuwa hapa ndio walikuwa wanasaidia. Ndio, na wenye wako kule bashakimbia, walikuwa hapa bashakimbilia Goma na nafasi zingine. Wanasaidia kwa chakula. Bakisharudia wanalima mashamba ndio chakula inapatikana. Nanyi mnavipata tu Goma. Mnasikia kwamba hii ni mojawapo ya shida ambazo zinatokana na kuzuka huku kwa vita maeneo ya Sake. Hapa ni restaurant ambapo wanauza chakula, lakini tangu watu wamekimbia vijiji vyao wanakuwa na ugumu wa kupata chakula. Na et puis on va quand même continuer parce qu'on sait bien qu'on est suivi de par le monde. On va peut-être aller vers le marché. On va aller vers le marché rencontrer certaines femmes vendeuses pour que ces dernières nous disent quelle est la situation actuelle. Ouais, en termes de transport, c'est vrai, il y a cette timidité de reprise des activités, mais bon, on va quand même essayer de discuter avec certaines femmes, parce que je suis en train de voir une dame qui est en train de faire des activités. Là, ce sont des bananes plantées qui sont vendues. Ici, ce sont des colocases. Iko bamao lebako bananani banauzisha banatengeneza hapa na mama yetu hapa. Mama yetu jambo na courage na kazi.